नमस्कार ओडिशावासी आपण देखुछंती सारा न्यूज चलतु जानिनेबा आज दिनर सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे से आपंक अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक और सब्सक्राइब करनियंतु जहाद्वारा प्रत्येक दिन सकाळे आपण माने टॉप न्यूज अपडेट जानिपारे। 30 रे मुख्यमंत्री बांटिबे 50,000 घर योग्य हिताधिकारी को बाद देले हेबो कार्यानुष्ठान। प्रधानमंत्री आवास सर्वे अधिकारी को कड़ा चेतावनी दि जाइछि जदि कौनसी क्षेत्र में योग्य हिताधिकारी को सामिल करा न जाए तेबे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। कलाहांडीर चलित मास 30 रे अंत्योदय योजना रे 50,000 घर मुख्यमंत्री बांटिबे बोली पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइछन्ति। मंत्री कहिछन्ति वर्तमान सुधा राज्य में 24,22,771 जन पीएम आवास योजना रे पंजीकरण हो सारे। केतक स्थान में पातर अंतर होउथिबा अभियोग आसीथिला ताकू विभाग गुरुत्व देइछि। जदि पातर अंतर होइथिबो उद्देश्यमूलक भावे तालिका रे हिताधिकारी को नहीं नथिबे ताहले कार्यानुष्ठान हेबो। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी जिलापाल एवं सीडीओ को पाखरे अभियोग करि परिबे। परवर्ती खबर विद्युत दर बढ़िबो नाही स्मार्ट मीटर रेंट छाड़। ओडिशा विद्युत नियामक आयोग 2025-26 आर्थिक वर्ष पर नूतन विद्युत शुल्क घोषणा करिछि। एही विद्युत शुल्क को नहीं बड़ खबर आसीछि। साधारण ग्राहकों पर विद्युत दर अपरिवर्तित रहिबो। डिजिटल पेमेंट रे 4% रिहाती मिलिबो। स्मार्ट मीटर रेंट छाड़ करा जाइछि। 2 किलोवाट पर्यंत स्मार्ट मीटर रेंट छाड़ करिछि निगम। जेउठी 60 टंका रेंट चार्ज पड़ुथिला आउ पड़िबो नाही। परवर्ती खबर मैट्रिक खाता देखारे एक ही प्रकार त्रुटि हिंदी प्रश्नपत्र नहीं संस्कृत रे उत्तर लिखिछन्ति छात्र छात्री। जारी रही मैट्रिक खाता देखा तेबे हिंदी उत्तर खाता देखिबा समय मूल्यांकन मुंड गोल हो जाइछि। केतेक छात्र छात्री हिंदी प्रश्नपत्र नहीं संस्कृत रे उत्तर लिखिछन्ति तेबे उत्तर खाता देखिबा बेले मूल्यांकनकारी शिक्षकों द्वंद्व पड़ जाइछन्ति। परवर्ती खबर कृषकों पई खुशी खबर एबे मिलिजिबो पीएम किसान टंका। कृषकों पई बड़ खबर केंद्र सरकार द्वारा कृषकों को आर्थिक सहायता पई लागू प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 20तम किस्ती जल्दी ही कृषकों अकाउंट को जीवो। एही योजना अंतर्गत वर्षकू कृषकों बैंक खाता को 6,000 टंकार आर्थिक सहायता दि जाए। वर्तमान सुधा कृषकों को 19तम किस्ती प्रदान करा जाइथिबा बेले आगामी दिन में 20तम किस्ती मिलिजिबो। तेबे खबर मुताबक जून मासरे पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती टंका कृषकों अकाउंट को जीवो किंतु एने कौनसी सरकारी सूचना बा विज्ञप्ति प्रकाश पाई नै। यह पूर्व 2024 अक्टोबर रे कृषकों खाता को 18तम किस्ती टंका जाइथिबा बेले चलित मास फेब्रुआरी रे 19तम किस्ती टंका मिलिथिला। जेउ कृषक माने ई-केवाईसी पूरा करने सह बैंक खाता सहित आधार लिंक भली जरूरी कार्य करिसरिचंती सेही कृषकों को सरकारी सहायता प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर पीएम आवास पई आवेदन करलेनी 24 लाख 30 तारिख में मिलिबो 50,000 घर। पीएम आवास सर्वे अधिकारी को पंचायती राज मंत्री को कड़ा चेतावनी योग्य हिताधिकारी को बाद देले हेबो कार्यानुष्ठान बोली चेतावनी देइछन्ति मंत्री। वर्तमान सुधा 24,22,771 जन पीएम आवास योजना रे पंजीकरण कर सारिछन्ति। तेबे पातर अंतर अभियोग आसिले कार्यानुष्ठान हेबो बोली मंत्री कहिछन्ति। परवर्ती खबर रास्ता काम बेले चापिदेला रोलर चलीगला 3 श्रमिकों जीवन। डंपर धक्का चलीगला 3 श्रमिकों जीवन। ढेंकानाल कामाख्यानगर थाना रेकुला सत्संग केन्द्र सामने भयंकर दुर्घटना होईछि। रास्ता काम नियोजित 2 श्रमिकों को डंपर धक्का देवा फल रोलर मशीन रे चापी हो जाइथिले। गतकाली विलंबित राति रे कामाख्यानगर ढेंकानाल पूर्त विभाग रास्ता रे रेकुला सत्संग केन्द्र सामने रास्तार पिचु काम करा जाउथिला। एही समय एक डंपर आसी 3 श्रमिकों को धक्का देइथिला। फल श्रमिक माने डंपर सह धक्का होई निकटरे थिबा रोलर मशीन और एक विद्युत खुंट मझिरे चापी हो जाइथिले फल सेमानकर मृत्युवरण होइथिला। परवर्ती खबर राज्य रे आरंभ हेबो मुख्यमंत्री बस सेवा। ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा आरंभ करिवे जहाँ राज्य रे समस्त रूट रे चलाचल करिवो। परिवहन मंत्री विभूत भूषण जेना राज्य विधानसभा को सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति जे पूर्व बीजेडी सरकार निर्वाचन को प्रभावित करने
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର ଦେବେ 2500 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରେଖା ଗୁପ୍ତା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ 31.5% ଅଧିକ। ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 51,100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ବିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଲୋନ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଋଣ ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଋଣ ଉପରେ କୌଣସି ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଆଡ୍ ହକ୍ ସେବା ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବରଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଯିବ ରଥକାଠ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଯିବ ରଥକାଠ। ବରଗଡ଼ରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଦ୍ମପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଭେ କରିବ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏହି 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବରଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କୁ ସେବାୟତ ଛୁଇଁ ଦେବା କାରଣରୁ ଏହି ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମଇଲମ ନୀତି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତ ଆସି ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା। କମିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ବଢ଼ିବ ତାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଧାରୁ ଜଳୁଥିଲା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଫଳରେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ରିହାତି ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ସେହି ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଉପର ମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ। ପୁଣି 40 ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁ ହେବ ତାତି। 4 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି 4 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ 40 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ ପାରଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଫାଟିଲା 300ରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର। ମୁମ୍ବାଇର ଧାରାବି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ରାତି ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା 300ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ଶବ୍ଦ ଓ ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ, ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଜନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ସୂଚନା ନଥିଲେ ବି ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି।